متحسسبا بأمره كباخم سلنن أسيكونن عالمنا كن ننبينيو أفراوي هوت دك أنستيو زري ألو أنجلن دك تبعتيو تقبلوه اتمنيو نكارن ፍጹም ዘይራኸብ ነገር እዩ ጾታና ነንበይኑ ክሳብ ዝኾነ ድሌታትናን ባህግታትናን እውን ነንበይኑ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ጾታ ብዝጥይቃ መሰረት ካብ ወዲ ትደልዩ ሓሳብ ኣሎ ወዲ ተባዕታይ እውን ጾቱ ብዝሓቶ መሰረት ካብ ጓል ኣንስተይቲ ዝብህጉን ዝደልዩን ኣሎ እዚ ነገር ብኣግባቡ ከይትረዳእኻ ክትተርፍ ከለኻ ኢኻ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክትረኽቦ ዝግብአካ ነገር ምዝንጋዕ ትጅምር እቲ ክወሃበካ ዝግብኦ ነገር ገዲፍካ ካልእ ንጾታኻ ዘየድሊ أزيو نشتي زخونم ترى نجر مصباين محتاتن تجمر سلازي قدام النت سبايخا صوتا غفلتو مفلت طرح زي كونس نبرون سبقنتك كتكنزبو كلها كتقبلو خلها كتنبرو كلها طرحيو كخبر الكان كتنبرو تبهجو هيوات كتنبرو نتخل قدامي مريحنة حساب هادك نرجع قلو زكب بأن حساب له إذا حساب أفراوي هيوات ما غيرو نتبي بازي كنرادادا اندحر زي كيلنا خوينا طلالا أفراوي هيوات زلنا كنزابون ننبيني كخون صوتها مرح كتكون يقددك نسب انت كان صوتها دليات تمتصق ولا نستيتي تمرحك حلفنا تبزهبك يا اوان اتمسمري عيار دليتاتكم دما تلواهوتم كباك ترخبو زقبأك نجر كباخا مركاب تجمر كم زكزرب كله قلل تزمسلو وتصيت زلوم زي مسلكا كندما حدكم زلكم قمت انك ورد سقابرو يم أقل بلا أبنتك بكم نمر رخبو سانة بتأمتو لأوان ترخبو له ساعات حبيركم تخدوه بوتام منيكم توسنو قطرم قللت زي بحلو دك تبعتو كل كزي نمر رخب كبتا قوالا نستيتي تزي مدو تراقي بمون እታ ጓል ኣንስተይቲ ፈቂዳ ናብ ዝኾነ ቦታ ተዘይወሲዳቶም በዓርሶም ክተኣማመኑ ይኽእሉን እዮም ኣነ ብዝገብረላ ነገር ናብ ዝወስዳ ቦታ ክሕጉሳ ይኽእልን እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ወይ ድማ ንፍቅሪ ብቑዓት ኣብ ዘይኮኑሉ ሰዓት ኣእምሮኦም ምምራሕ ኣብ ዘይኽእለሉ እዋን ሓላፍነት ንምውሳድ ኣብ ዝፅገምሉ ሰዓት ፍቅራዊ ህይወት ይጅምር እሞ እቲ ፍቅሪ ብምሉኡ እታ ጓል በይና ክትፃወሩ ይገብሩ ልክዕ ኣብንኦም ከም ዝለመድዎ ልክዕ ምስ ሕዋቶም ከም ዝሕልፍዎ ሓላፍነት ክውሰደሉ ዝዓበየ ወዲ ፍቅራዊ ህይወት ኣይሰብረሉን እዩ እተፍቅሩ ዘፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ይረክብ እሞ ነዊሕ ከይተጓዓዙ ግን ትሰላቸው ትመኑ ከም ዘይምጥና ተዛሪባ ድማ ካብ ትወዲ ትርሕቕ ንምምራሕ ትፅገም ከም ዘለኻ እንድሕር ዳኣ ዝስምዐካ ሃልዩ እታ ጓል ዓቕምኻ ኣይኮነትን ማለት እዩ ክትሕጉሳት ትኽእል ወዲ ኣይኮንካን ማለት እዩ ሓደ ብሱላት ደቂ ተባዕትዮ ክመርሕዎ ዘይኽእሉ ፍቅራዊ ህይወት እንድሕር ዳኣ መሲሉ ተሰሚዕዎም ኮይኑ ካብቲ ፍቅሪ ንነብሶም ነፃ ይውጡ ዜሮም እቲ ፍቅሪ ሉዝ ምግባሮም ከም ዘይተርፍ ኣፅቢቖም ዝገንዘቡ እዮም ክብሮም ጎዲሉ ፍቅሪ እውን ስኢኖም ግዜኦም እውን ኣቃፂሎም ብኩሉ ምሉ ኸሲሮም ክወፁ ስለ ዘይደልዩ ክመርሕዎ ዘይኽእሉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ልዕሊ ዓቕሞም መሲላ እንድሕር ዳኣ ተሰሚዓቶም ኮይና ገና ነዊሕ ርሕቐት ከይሰጎሙ እቲ ፍቅሪ ክቋረፅ ይገብርዎ خلاي ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ተፈጥሮ ዘይትፈቅዶ ነገር ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ዝሃብካያ ዘርኢ ናብ ውላድ ትቕይረልካ ውላዳ ድማ ሓብሒባ ተዕብየልካ በዚ ልክዕ ወዲ ተባዕታይ እውን ንውላዱን ንሰበይቱን ከምፅኦም ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ሓደ ሰባት ብመዓርነት ክሽፍንዎ ይፍትኑ ዜሮ ግን ለውጢ ምምፅኦ ይተርፍን እዩ ኣሉታዊ ለውጢ ወዲ ተባዕታይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብ ምፅባይ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ክብሩን ኣተቐንጠጠ ይኸይድ ዘይትሕግዝ ኮይና ኣይኮነን ወይ እውን ስራሕ ክትሰርሕ ስለ ዘይብላ ኣይኮነን ናይ ሰበይትኻ ገንዘብን ዓቕምን ግን ቦነስ ከም ዝኾነ ክትሓስብ ኣለካ መሰረታዊ ነገር እቲ ሱር ዝሰድድ ነገር ናትካ ዓቕምን ገንዘብ ናይ ምምፃእ ክእለትን እዩ ብድሕሪኻ እያ ትሕግዘካ እምበር ቀቅድሚትካ ኮይና ዘዝመፀ ጎደሎ ክትመልእ ኣይትክእልን እዚ ብዝተፀበኻሉ እዋን ድማ ዘይተፀበኻዮ ነገር እናገጠመካ ንክኸይድ ትግደድ ብፆታኻ ልክዕ ድማ ይትረአን ንገንዘብ ግደይ ብለይ ንትብል ጓል ኣንስተይቲ ክትረክብ ትኽእል ንወዲ ፍቅሪ እንተሂብኒ እሙን እንተኮይኑ ንሓዳሩ ቀዳምነት ክብ ዝኽእል ዓይነት ሰብ እንተኮይኑ
ካልኦቱ ዝመጽእ እዩ ንዓይ ዓብዪ ቦታ ይብሎምን እዮም ኢላ ትዛረብ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ትኽእል። ኣብዚ ትጸገም እቲ ኖርማል ዘይኮነ ነገር ከም ንቡር መቕባል ትጅምሩ። ብኣፍ ዝተዘረበ ነገር ኩሉም ኣብ ተግባር ከም ዝውዕል ተሓስቡ። ብድሕሪኡ ንጓል ኣንስተይቲ እትመርጽሉ ረኳሒ ኣእምሮኣ ምዃን ተሪፉ ገንዘብ ክትገብርዎ ትጅምሩ። ንሰብ ዘለዋ ክብሪ ምዃን ተሪፉ ዓቕማ ንገንዘብ ዘለዋ ርእይቶም ብኸምዝታት ናብ ምምራጽ ተኣቱ። ሽዑ ክትወጹ ለብዘይትኽእልሉ ሕማቕ ዝኾነ ቦታ ዓርስኹም ተቐርቂሩ ክትረኽብዎ ትጅምሩ። እቲ ኸቢድን ንወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ጸጋሚ ዝኾነን ነገር ብገንዘብ እትመርሖ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ህይወቱ ከእትዎ ከሎ እዩ። ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ምግባር ኣለወን። ንነብሰን ዘለወን ክብሪ እውን ዝለዓለ እዩ። ንኹሉ ነገር ዝምዝንኦ ግን ብገንዘብ ልክዕ እዩ። ብኣፈን ዘይኮነስ ብተግባረን። ልክዕ ከማ ጠንኪርካ ገንዘብ ክተምጽእ ተዘይኽኢልካ ብዝኾነ መንገዲ መሪሕነትካ ክተሪኣ እንድሕር ደኣ ዘይኽኢልካ ኮይንካ ናተዓዘበትካ ትመጽእ። ዓቕማ ክግለጸላ ይጅምር። ዓቕምኻ እውን ከምኡ ትሕቲኣ ከም ዝኾንካ ብዝተገንዘበትሉ እዋን ዝሐሸ ወዲ ክትረክብ ከም ትኽእል ትሓስብ። ፍቕርኻ እኹል ምዃን ይተርፍ። ካባኻ እትደልዮም ነገራት ኣዝዮም ብዙሓት ይኾኑ። ንምንታይሲ እስኻ ክትገብሮ ዝግብአካ ነገር በይና ትዕብልሎ ስለ ዘላ ትዝበዝሕ ኸቢድ ሚዛን በይና ዝወነነቶ ይመስላ። ንኡ ዝመጣጠን መዚኑ ከብድኦ ዝኽእል ነገር ድማ ካባኻ ምጽባይ ትጅምር። ናይ ገንዘብ ኣንጻር ቅጥዒ ዘይብሎ ኽብሪ ንጓልነታ ድማ ብውድነትካ ክትትክኦ ትጅምር። ብድሕሪኡ እታ ጽባቐ ዘይብሉ ሓይሊ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኢድካ ከም ዘላ ምግንዛብ ትጅምር። ጠንካራ ግን ድማ ይተኽብረካን ንገጻ ንፍቕራ ደው እትብል ጓል እያ ግን ድማ ስብእነትካ ይምስከርን። ሰልሳይ ዋንነት ፍቕራዊ ርክብ ኣብ ትጅምረሉ እዋን ናይ ትርክብ ዋና በዓል ስልጣን እቲ ወዲ ተባዕታይ ንስኻ ኢኻ። ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ ከም ዝኾነ ጌርካ ሕሰብ። ክትቅጽልዎ እውን ከተቋርጽዎ እውን ወሳኒ ንስኻ ኢኻ። እዚ ኮንፊደንስ እዚ ኣብ ርእስኻ ክተእትዎ ከለኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምፍራህ ንነብስኻ ትሒትካ ምርኣይ ናትካ ሃለዋት ቫልዩ ዘይምሃብ እዞም ኩሉ ነገራት ምትራፍ ይጅምሩ። ውሕዳት ዘይበሃሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ፍቕሪ ዘለዎም ዓብዪ ዝኾነ ዋጋ ብዙሕ ግዜ ዝንጋእዎ እዮም። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ናይ መጻምዶም ሓጎስ ጥራሕ ይመስሎም። ክትሕጎስ ይገብርዋ ከይትሓስን ከይትጭናቕ ካብኦም ከይትፍለጥ ጥራሕ ይፈርሑ። ናታቶም ሓጎስ ፍቕሪ፣ ስምዒት፣ ልቢ ስብራት እዞም ነገር እዚኣቶም ቀልበይ ይገብሩሎምን እዮም። ዓርሶም ረሲዖም ዝነብሩ ዓይነት ሰባት እዮም። እናኸፍኦም ከይበኣሱ ይፈርሑ። ናተነዓቑ ከይትፍለዮም ጥራሕ ይሰጉ። እቲ ቁልፊ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መጻምዲ ከም ዘሎ ይዝንግዑ እሞ ኣብ ኢዳ ይጨብጥዋ። እትውንኖ፣ እትፈትሖ፣ እትቁልፎ ንሳ ጥራሕ ክትከውን ይፈቕዱላ። ብድሕሪኡ ምክብባር የለን። ጾታኻ ይዝንጋዕ፣ ተዝግብአካ ክብሪ ድማ ይትረክብን። ኣንጻር ዝተጓዓዝ ተቐጽሎ ትኽእል ንስኻ ኢኻ፣ ተቋርጾ ትኽእል እውን። እዚ መንገዲ እዚ ክትኸተል ከለኻ ኣብ ዓርስኻ ርኢኻዮ ዘይትፈልጥ ዓርሰ ምትእምማን ትውነን። ብዝግብአካ ልክዕ ትነብር፣ ብዝግብአካ ልክዕ ትፍቀር። ለሚንካ ትረኽቦም ነገር ተለሚንካ ክወሃበካ ምርኣይ ትጅምር። ፍቕርካ ትርጉም ይህልዎ። ሓቢርኩም መቕጻልኩም ድማ ዕድመ ንክህልዎ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብረሉ። ረብዓይ ትሪትመንታይ ትጸብም። ፍቕሪ ደቂ ሰባት ለሚንካ ዝርከብ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ዝደልይዎ ነገር ኣብ ምትንታን እዩ ግዜኦም ዘቃጽሉ። ሓቂ ዘረባ ግን ድሌትካ ስለ ዝተንተንካ ጥራሕ ምንም ነገር ኣይትረክብን። ሰብ ከፍቅረካ ከሎ ትደልዮ ነገር ይፈልጥ፣ ዝግብአካ ነገር ይበካ። እቲ እትሓልሙ ገነት መሲሉ ዝስምዐካ ህይወት ድማ ካብቲ ዘፍቅረካ ሰብ ትረክብ። ፍቕራ ንስኻ ስለ ዘዘከርካያ ኣይኮነትን ብኣግባቡ ትፈልጡ። ጾታኣ ንስኻ ስለ ዘዘከርካያ ኣይኮነትን ብጾታኣ ልክዕ እተኽብረካ። ብጾታኣ ልክዕ ድማ ፍቕሪ እትልግሰልካ። መን ምዃነ ፀቢቓ ትፈልጥ እያ። እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘለዋ እውን ከምኡ ብዝተሰምዓ ብዘለዋ ልክዕ ድማ ኣብ ገጻ፣ ኣብ ተግባራ፣ ኣብ ቃላታ ተርእካ። እዞም መግለፂ ፍቕሪ ዝመስሉ ተፍቅርኒ ዶ ፍቕሪ ክለግስለይ
كم قدمنا نخون نمتعت هاي تحسبي قلعو كنولد تدليدوم كنمرعو تدليدوم زم كم زبلو حدتات بمولقهم بمحتاج كم أو لبخا زلو فقري زغننا كم زغونه كتجنزب كم مقبار زحلفم أو لبا زلو ميستر كنكتفلد هي حق زخانيم حتى تفاتير كالو تكبارات هرم فقرا دلي خلخه أب نفس خاسرح بسحبة زمتو نقرات أقدر كاكترح بو ما يتفتن كم زي صوتنا كفات هلينا يكونن كنا نبرو نبهكو هيواتكن كم زبالين كل نقر فقيدنا كنبو كلنا ترحيم عبي تركو من نهبو إذا كان بالكلنا قن بهلخ يكونن وين دك أنستيو زلكم قمت نابكالي نكا أيارا يكونن إذا كان دجليتي بس نفسهم كتمخرو نتقوطاهم كتمسلو فقر مسيلكم متقبرهم زلهم نقرات بمولوهم عرسكم نكتحيتو زقدتهم مثلكم زغيرو لكم كبركم نكورد زقبرو يم كم زعينة كنا تتسلكم حواتين دهد أهلكم كينكم بوشت مسمر كترخبون وتخليهم لينك أب كومنت كأمت لكم أقول زخوانا مخركبكم خل أفقراوي هواتكم زخوانا يكون تسأقام نسقات أمكم بوشت مسمر تراخيبنا على المو اتزقود لكم نقر بقللكم الألكم نمرحبون كابايك تراخويكم حبيركم نكس عمودات تسأنيحكم استطاقمكم حواتين دهد أهلكم كينكم أب كومنت كبرتي هابلنا لكم مصحف كي تزنقوا إذا فيديو لايك كيركا channel سبسكرايب مكبار نايكدنيو أما تاك بخالا حسابك مزاكمي حبيركم تصنحوا سنايتي كسع مزعين سلام